Bonjour mes élèves de deuxième année baccalauréat option français. Alors dans cette vidéo, on va continuer la correction de la série d'exercices de la leçon les ondes mécaniques progressives. Alors on va faire dans cette vidéo l'exercice 4 de la série. Alors on va lire tout d'abord l'exercice, après on va faire la correction. Alors au cours d'une manipulation du cours, un élève crée une perturbation qui se propage le long d'une corde élastique. La scène est filmée et un chronomètre est déclenché. Lorsque la perturbation quitte la main de l'élève, repérée par le point S sur la corde. Alors, à l'aide du logiciel qui permet d'analyser la vidéo obtenue et isoler une image reproduite ci-dessous, à l'instant T1 est égal à 3 secondes. Alors, au lieu de mettre ici S, c'est E. Alors, dans le schéma, on a E au lieu de S. C'est le point E, c'est-à-dire l'élève. C'est clair? Alors la première question, l'onde est-il transversale ou longitudinale? L'onde transporte-t-il de la matière? Deuxième question, représentée par un point A sur la corde le front d'onde. Troisième question, déterminer la célérité de l'onde le long de la corde. Quatrième question, décrire le mouvement du point D. Quelle est la durée de son mouvement? Cinquième question, où se trouvent les points A, B, C et C à la date T' est égale à 4 secondes? Vous vous aidez d'un schéma pour répondre à la question. Sixième question, considérons l'extrémité de la corde située au point noté F à 6 mètres de l'élève, et le point A, 6 mètres de l'extrémité de la corde d'Yali. Avec quel retard top prime par rapport au point E, c'est la source, le point F commence-t-il à bouger? Quelle date F est à repos de nouveau? Alors, la première question. Alors, l'onde est-il transversale ou longitudinale? l'onde transporte-t-il de la matière؟ يعني هاد الموجة هذه اللي كندرسو واش هي موجة طولية أم مستعرضة، واش تتم انتقال المادة خلال مرور هاد الموجة هذه. الوغ كما كيبان لنا في الشكل، الوغ هاد الموجة بيان سور كتبان لنا أنها سي اون اوند كي دايرة ترانسفيرسال. علاش ترانسفيرسال؟ كما كنشوفوا أن لي بوين اللي عندنا ديال لا كورد، les points de la corde se déplacent perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. À la direction, les directions de propagation. Très bien. Très bien, on a justifié notre réponse. Alors pour la deuxième partie de la question, l'onde transporte-t-il de la matière? Bien sûr que non, puisque l'onde le long d'une corde, c'est une onde mécanique progressive. D'après la définition de l'onde mécanique progressive, on a transport de l'énergie, il n'y a pas de transport de la matière, bien sûr. Alors la réponse c'est non. Alors elle transporte, alors cette onde, elle transporte que de l'énergie, pardon, on va effacer ça, que de l'énergie. Très bien. Alors on passe à la deuxième question. Alors représenter par un point A sur la corde le front d'onde. Alors le front d'onde بالعربية هو مقدمة الموجة. d'accord. alors إلا شفنا الموجة ديالي هي هذه، alors المقدمة ديالها هي هذا البوان. alors هنا هي نوطيو غنسميو هذا لو بوان ديال غنسميوه لو بوان A اللي كتسمى لو فرون d'onde. d'accord. Troisième question. Déterminer la célérité de l'onde le long de la corde. Alors بغينا نعرفوا la vitesse ديال الموجة فهاد الحبل هذا. Alors par définition la vitesse c'est la distance sur le temps sur delta t. alors عطاونا هما delta t في l'exercice، إلا قلبنا رجعنا لينونسي. alors عطاونا أن T1 هي باش وصلت الموجة مشات من هنا حتى لهنا، هي T1 اللي هي 3 secondes. c'est clair? allez-y. alors delta T c'est 3 secondes. la distance من هنا حتى لهنا إلا جينا نحسبوها عندنا هنا 1 هنا 2 هنا 3، كل 2 كارو représente 1 mètre.
يعني هنا واحد هنا. Alors 3 mètres. Alors la distance D c'est 3 mètres. Alors l'application numérique, alors 3 sur 3 est égal à 1. Alors la vitesse c'est 1 mètre par seconde. De les unités s'il vous plaît. Alors la vitesse c'est 1 mètre par seconde. Alors pour la quatrième question, d'écrire le mouvement du point D. D qui est la distance 5 mètres par rapport à la source, là, par rapport au point E. Quelle est la durée de son mouvement? Alors pour décrire, alors une fois توصلها الموجة إلا جينا نوصل الموجة alors غتبدا تهبط حتى لهنا وعاوتاني تطلع حتى الفوق تعاود تنزل. Ça marche. Alors une fois l'onde ou bien le signal ou bien la perturbation كلهم بحال بحال arrive au point D, il commence à descendre. يعني كتبدا تنزل لتحت كما كتشوفوها بدات تنزل هنايا à descendre puis remonter هذا طلع ثاني حتى الفوق et redescendre تعاود تهبط et enfin revient et enfin sur sa position يعني موضع ديالها دو repos. ترجع لبلاصة لي موضع السكون ديالها ترجع لبلاصة. هذه la première partie ديال la question. Deuxième partie c'est quelle est la durée de son mouvement. يعني بالعربية شحال ديال الوقت غتبقى تحرك فيه هذيك لو بوين دي. Alors tout simplement la durée de son mouvement c'est la durée de la perturbation. يعني هاد la question يقدر يقول لك شحال quelle est la durée de la perturbation, la durée de la déformation, la durée du mouvement d'un point appartenant à la corde. Alors إلا بغينا نعرفو شحال غتبقى تحرك يكفي أنني نعرف هاد البيرتورباسيون شحال الوقت ديالها. C'est clair. Alors déjà la question précédente لقيت la vitesse. عندي la vitesse اللي هي 1 mètre par seconde. Ça marche. Alors la vitesse كتساوي هي هاد L sur delta T. Ça marche. غنسميها delta T prime باش ما تغالطش ليا. Delta T prime c'est la durée du mouvement d'un point qui appartient à la corde. Alors delta T prime شنو هي L sur V. هذوك L دابا شنو هي الطول ديال هاد لا perturbation. Alors L إلا شفت هنا فيها دو كارو وكل دو كارو هما 1 متر. Alors هنايا غندير L c'est 1 mètre, la vitesse c'est 1 mètre par seconde. Alors شحال كتبقى la durée ديال الموفمون delta T prime, la durée du mouvement ديال le point D delta T prime هي 1 seconde. يعني la perturbation كتاخد مدة ديال 1 seconde وكدوز على واحد لو بوين كدوز من واحد لو بوين. C'est clair. Alors on va passer maintenant à la cinquième question. Où se trouve le point A, B et C à la date T' est égale à 4 secondes. يعني دابا غناخدو ليماج ديالنا فواحد لانستون ديال 4 secondes ماشي 3 secondes. قبيله كنا خدينا هذيك لاسبي ديال لا كورد في la durée 3 secondes. Maintenant à 4 secondes. Vous vous aidez d'un schéma pour répondre à la question. Alors أول حاجة خصني نعرف l'onde فين وصلات في هاد la durée ديال 4 secondes. C'est clair. Bon, à la date T2 est égal à 4 secondes. La T', c'est moi T'. T'. Alors le front d'onde, يعني مقدمة الموجة. Alors ici c'est T. Front d'onde se trouve à une distance D2. خصنا déterminant tel que D2 هي la vitesse ديال fois T' اللي هي 4 secondes. Alors D2 تكون هي la vitesse c'est 1 fois 4 secondes. Alors la distance D2 هي 4 mètres. يعني هذيك la front d'onde مقدمة الموجة غتكون في 4
4 متر، وانا غنديروها في واحد الشيمه اللي غنطلع دابا. الوغ الا شفت هنا عندي 1، هنا عندي 2، هنا عندي 3، هنا عندي 4. الوغ اش كتبان لك ان مقدمه الموجه كاينه في 4 متر، يعني هاد لا ديستونس هادي كامله من هنا لهنا راه هي دي 2 اللي الله حسبتها قبيلات. هكا باش كنعرفوا لاسبي ديال لاكورد في واحد لانستون دوني. حنا سموها تي 2، انا سميتها تي بريم، الوغ اون بو ريكتيفيي سا نديرو تي 2 هنا، تي 2 هنا، سي كلير. الوغ les points A, B, C, D, A, la C, la B, la A, ce sont dans sa position de repos. يعني كلهم غنلقاوهم في لا بوزيسيون ديالهم، يعني في سكون، في حالة سكون. فاهمين؟ هادشي اللي بغاو في la question 5. Alors pour la sixième question, considérons l'extrémité de la corde située au point noté F à 6 mètres de l'élève. يعني هاد le point F كاين هنا، هادي هي 6 متر اللي هي هادي. الوغ والélève هو هذا، يعني التلميذ اللي دار البيرتورباسيون كاين في هاد لو بوين او، وهذا هو الطرف ديال لاكورد، يعني ليكستريميتي، يعني النهايه ديال لاكورد. avec quel retard top prime par rapport au point E le point F commence-t-il à bouger. يعني بغاو لو روتار temporel، يعني لوندر خرجت من E في l'instant 0، امتى غتوصل ليا لو بوين F. alors par définition، alors le retard temporel top prime. Alors top prime c'est quoi? C'est la distance EF sur la vitesse. C'est simple. D'accord? Alors EF sur la vitesse, alors est égal à quoi? AF c'est 6 sur 1. Alors le retard top prime c'est 6 secondes. يعني 6 ديال السكوند باش غتوصل لوند من نقطة E حتى النقطة F، هو لو روتار temporel اللي قرينا في لو كور. Ça marche. Alors, pour la deuxième partie qui est la date F et au repos de nouveau, alors الموجة غتوصل في 6 سكوند. alors شحال خاصها ديال الوقت باش تخرج، باش تكيتي لو بوين F. يعني غنشدو هاد لو طون، هذا طون غنسميوها تي كي، لو طون de quitter ديال لوند بيان سور، غيكون هو طو بريم بلس دلتا تي دو perturbation. de perturbation اللي لقيناه حنا هو، الا رجعنا ليكزارسيس قبيله، هو 1 سكوند، سمينا تي بريم. الوغ رجع لنا وندير تي بريم، فوالا حيدو تي بريم. الوغ 6 سكوند بلس 1. الوغ تي de sortie ou de quitte pour quitter le point F c'est 7 secondes. يعني moins 7 secondes، moins 7 secondes لوند غتكون وصلت هنا، تكون خرجت من لو بوين الى كيتي لو بوين اف. فاهمين؟ يعني لو بوين اف ولات هنا دون سو كا، لو بوين اف est au repos. صافي c'est clair. Alors j'espère تكونوا فهمتوا l'exercice. Alors j'ai arrivé à la fin de l'exercice. Alors n'oubliez pas d'abonner avec nous et partager la vidéo avec tes camarades dans la classe. Alors bon courage.